पंचगंगा घाट। यहाँ से ज़्यादा गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी मिलते हैं। मम्मी मम्मी अभी वो अच्छा वाला बीच में फंसने वाला है। वो सिंधिया घाट है। ये वाला घाट तो सुंदर है। बड़ा घाट है। इसी घाट पे होता है ना मम्मी? और देखो मम्मी पास से देखो चाची चाची को दिखे। पानी में गिरा जा रहा है। अरे इतना घर जैसा है। वहाँ कैलाश में से सीधा जल उसमें पड़ता है। उसके बाद मणिकर्णिका घाट, वहाँ जो यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। वो देख सौदागृह है। थोड़ा आगे नहीं ले जा सकते हो? मीर घाट है मीर। आपके फ्रंट कैमरा होता है ट्रेन जा रही हो ऊपर पहाड़ जाने वाला। सिंधिया घाट घाट का है बहुत दूर है। मतलब यहीं पे है ना इसी लाइन में। आगे वो देखो वो चल रहा है ना, चलता दिखेगा।
मंदिर लगता है।